चांस चाहिए, सबको मौका मिला है। एक मौका মা একটা মায়েরা হাত জোর করবে কেন? মায়েরা হাত তুলে আশীর্বাদ দেবে। 25 বছর বয়স, ভালো করে রেকর্ড করবি, সবাইকে বোঝান করবি। দাও দাও দাও। নমস্কার ভাই, আমি এখানকার বিজেপি দলের প্রার্থী। এই রাস্তাটা ছাড়ো, রাস্তাটা ছাড়ো। একটা সুযোগ চাইছি, একটা চান্স চাইছি, सबको मौका मिला है। एक मौका মা একটা মায়েরা হাত জোর করবে কেন? মায়েরা হাত তুলে আশীর্বাদ দেবে। মায়েরা একটা চান্স সবার কাছে আবেদন, সবাই সুযোগ পেয়েছে। तू कौन सा क्लास में पढ़ता है? क्लास 2। हमें दीपंक को जाना बहन नहीं बैठ गया है। खबर दे देना कल जाके। ঠিক আছে, আমরা দাদার সাথে থাকি। 2 বছরের জন্য, সেটা তো অল্পের জন্য হয়নি। এবার তো আর 2 বছর নয়, এবার 5 বছরের জন্য দেন। ভালো না লাগলে একটা সুযোগ দিন, আবেদন। তো একটা আবেদন, আপনি পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থা জানেন, বাংলার অবস্থা জানেন, আপনার এলাকার কিরম উন্নয়ন, পুরো রাস্তায় ছড়িয়ে আছে উন্নয়ন। আবার 20 টাকা করে নেয় সব করতে বোধহয় আপনাদের থেকে, তাই না? হ্যাঁ, পয়সাটা বন্ধ হয়েছে। এই যে উন্নয়ন এরকম চারদিকে ছড়িয়ে আছে, দেখো তো কিরম উন্নয়ন রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। বলেছিল কেষ্ট কি বলেছিল? উন্নয়ন রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকবে, এখানে উন্নয়ন ছড়িয়ে আছে। 50 টাকা, 20 নয়। হ্যাঁ, 50 টাকা। এখন 50 টাকা। बाजी, मैं हूँ आपका प्रत्याशी। एक मौका, अच्छा ठीक है, ठीक है। मेरे को रिकॉर्ड करो, मोबाइल है आपका, दीजिए, मैं रिकॉर्ड करके देता हूँ। एक टीवी वाला रिकॉर्ड कर रहा है। मैं सब माजी ने एक बात बोला कि सब वोट के टाइम आता है, हाथ जोड़ता है, वोट के बाद भूल जाता है। लेकिन माँ, जिसको नहीं मिला उसको आप शिकायत नहीं कर सकते। जिसको जो उठा, जिसको चेयर मिला, वो जिम्मेदार है। लेकिन देखो, आप देखो, इसमें आपको दिखाओ दिखाओ दिखाओ, इसमें आपको मलेरिया मिलेगा, इसमें आपको डेंगू मिलेगा। थोड़ा और डीप जाओगे तो कोरोना भी मिलेगा इसके अंदर। इसमें जीता है सब मिलता है। झाड़ने के लिए आते हैं, झाड़ने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं कि ये सब करने के लिए हमारा बिक्री नहीं है, तो हम लोग थोड़ा बहुत खिलाते हैं, हम खिलाते हैं तो 20 रुपया 25 रुपया देते हैं, झाड़ के जाते हैं। मैं समझ गया, मैं समझ गया। एक मौका एक बार आप थोड़ा हमारे लिए भी दुआ कर देना। एक मौका हमें একটা সুযোগ বিজেপি, সবাই সুযোগ পেয়েছে, বিজেপি পাইনি। একটা চান্স दिन, ভালো না লাগলে পাল্টে দেবেন। जिसको अगला बार आप लोगों ने जिताए थे उसका दिनांक ছড়িয়ে আছে রাস্তায়। একটা চান্স দেবেন। আমি আপনাদের ভাসুর আছি, নিজে পালিয়ে যেতে হবে। আমি আপনাদের দাদা আছি। एक मौका बीजेपी को भी मिलना चाहिए, सबको मिला है, सब पार्टी को मिला है, सीपीएम को मिला है, फिर तृणमूल को मिला है, फिर फिल्म स्टार को मिला है। हम स्टार नहीं है तो क्या हुआ? एक मौका हमें भी दीजिए, एक चांस। আবেদন করছি, সবাই সুযোগ পেয়েছে, শুধু বিজেপি এখান থেকে সুযোগ পায়নি। আগের বার কান ঘেঁষে বেরিয়েছে। আমি আগের বার এসে বলেছিলাম যে আমাকে একটা সুযোগ 2 বছরের জন্য দিন। তো 2 বছরের জন্য যিনি সুযোগ পেয়েছিলেন তাকে অন্তত প্রশ্ন করুন আপনি কি পেলেন। আমি আবারও আবেদন করছি, একটা সুযোগ 5 বছরের জন্য দিন। ভালো না লাগলে 5 বছর বাদে আমায় পাল্টে দেবেন, 5 বছর বাদে পাল্টে দেবেন। একটা চান্স দিন, এটা আবেদন করতে এসেছি, প্রার্থনা করছি। দিদি, ও দিদি,
তুমি ওই দিদি নয়, কিন্তু তুমি বরানগরের দিদি, বুঝলে? হ্যাঁ, এটা একটু ভালো করে এই ভিডিওটা প্রচার করবে কিন্তু আমার হয়ে, প্লিজ। হ্যাঁ, একটা চান্স সবার কাছে আবেদন করছি, ছোট বড় সবার কাছে।